Hello Miss, let me introduce myself. My name is Carmila Ariada Rojo from class PPNA. Now I will present a biology assessment about basic andrology. Definition of andrology. Andrology from Greek, andros which means male, and logia is a medical specialty that deals with male health, specifically to problems related to the male reproductive system and urinary system. Andrologi berasal dari bahasa Yunani. Andros yang berarti laki-laki dan logia adalah spesialisasi medis yang berhubungan dengan kesehatan pria, secara khusus kepada masalah-masalah yang berhubungan dengan sistem reproduksi dan sistem urin pada pria. General perspective. As in the field of obstetrics and gynecology, which specifically deals with problems in women, the medical specialty that deals with this is a specialist in obstetrics and gynecology, as well as male problems handled by andrology specialists. Although this science is a branch of medical science and deals with health problems, it is supported by the fields of biology, animal husbandry, pharmacy, and others. Like the others field of medical science, the cases handled by andrology were divided into 5 major groups, namely male infertility, erectile dysfunction, hypogonadotropic hypogonadism, male family planning, and male aging. Seperti halnya pada bidang ilmu kebidanan dan kandungan yang khusus menangani permasalahan pada wanita, spesialisasi kedokteran yang menangani hal tersebut adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan. Demikian juga dengan permasalahan pria yang ditangani oleh dokter spesialis andrologi. Walaupun ilmu ini termasuk cabang dari ilmu kedokteran dan menangani masalah kesehatan, akan tetapi ditunjang oleh bidang keilmuan biologi, peternakan, farmasi, dan lain-lain, seperti ilmu kedokteran lainnya. Kasus yang ditangani oleh andrologi menurut WHO pada tahun 1997 dibagi menjadi 5 kelompok besar. Yang pertama adalah infertilisasi pria, disfungsi ereksi, hypogonadotropik hypogonadism, KB pria, dan male aging. History in Indonesia. In 1974, Professor Dr. Arif Adi Mulya returned to Indonesia after attending postgraduate education at Santo Rafael Academic Hospital or School of Medicine, Catholic University Louvain, under the guidance of Professor Dr. P. Omer Steno. With the support of the Dean of the Faculty of Medicine, Erlangga University, the head of the biomedical section of the Faculty of Medicine, Erlangga University, and the head of the Obgyn Department, organized the first national symposium on spermatology in Surabaya in 1978. In 1978, on January 19 and 21, in 1978, in Surabaya, the first spermatology symposium was held. On this occasion, the participants agreed to develop andrology in Indonesia by establishing a seminars association called the Indonesian Andrology Association, abbreviated as PANDI, on January 20 in 1978. In 1979, the first PANDI Congress was held together with the Indonesian Obstetric and Gynecology Association, or POGI, Congress in Yogyakarta, which was attended by andrology experts from abroad, Professor Dr. Karl Siren, the father of the German andrologists, Professor Dr. Emil and Anna from USA, Professor Dr. R. Schoenemann,
from Belgium, Professor Dr. Rune Eliasson from Stockholm, WHO representative. In 1918, Biomedical Division of FK Unair united andrology education with participants from Denpasar, Manado, Palembang, and Surabaya. The andrology workshop was held in Jakarta with FKUA organizer and supported by BKKBN and World Health Organization. In 1982, Pandi National Congress II and International Symposium I were held in Denpasar with the support of BKKBN. World Health Organization Task Force for Male Fertility Regulation, Professor Dr. Prasad, Chairperson of the World Health Organization Male Task Force, Professor Dr. C.A. Paulsen from USA, Professor Dr. Nies Schleck from Germany, and Dr. Harjono Sujono from BKKBN Center also held a postgraduate course andrology with expert trainers from abroad assisted by World Health Organization. Since the Pandi National Congress has always been accompanied by the implementation of international symposium and postgraduate andrology with the support of World Health Organization and the Central BKKBN. This BKKBN support especially comes because of the commitment of Dr. Harjono Sujono as head of the Central BKKBN, who is always present at the Congress and annual scientific meeting. With the increase in Pandi member doctors who have received andrology education, it is felt necessary to recognize this expertise as a clinical profession. In 1994, starting from CONAS 4 and PIT 7, the idea rolled and at CONAS 4 Pandi 90 until 24 September. In 1994 in Manado, it was decided to form a peer group with the task of completing the requirements for andrology specialists, getting the names of doctors who joined Pandi to be declared as andrology specialists, provide certificate of expertise, and from the Indonesian Association of Andrology Specialists. In 1996, degree number 9 PP Pandi 8 in 1996, date 25 September in 1996, regarding the formation and composition of the organization of the Indonesian Andrology Specialist Doctor Association, abbreviated as Persandi. In 2002, after a long journey from MDSP ID to MKK ID from CHSKDIK and the Directorate General of Academic and Student Affairs, Directorate General of Higher Education, Ministry of National Education, Republic of Indonesia, on 30 September 2002, a decree of the Indonesian Medical College Council was issued number 49 MKKI 8/2002 concerning the ratification of the andrology specialist study program as the Specialist 1 education program. In 2006, ratification of the Indonesian Andrology College as a result of the 1 Persandi 2005 Congress by MKKI with degree number 51 Escape MKKI 3 2006, date 9 March 2006, and endorsement
of Andrology Specialist by MKKI on 1 March 2006, completing the long struggle for the development of andrology as a new medical science. Sejarah di Indonesia. Pada tahun 1974, Profesor Arif Mulia pulang ke Indonesia setelah mengikuti pendidikan pascasarjana di Santo Rafael Academic Hospital atau School of Medicine Catholic University Louvain di bawah bimbingan Profesor Dr. P. Omer Steno. Dengan dukungan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, Kepala Bagian Biomedik FK Unair, dan Kepala Bagian Obgyn menyelenggarakan Simposium Nasional Spermatologi pertama di Surabaya pada tahun 1978. Yang kedua, pada tahun 1978. Pada tanggal 19 sampai dengan 21 Januari 1978, di Surabaya diselenggarakan Simposium Spermatologi pertama. Pada kesempatan tersebut, para peserta sepakat mengembangkan andrologi di Indonesia dengan mendirikan perkumpulan seminat yang diberi nama Perkumpulan Andrologi Indonesia yang disingkat PANDI pada tanggal 20 Januari 1978. Yang ketiga, pada tahun 1979, Kongres 1 PANDI dilaksanakan bersama-sama dengan Kongres Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia atau POGI di Yogyakarta yang dihadiri oleh pakar andrologi dari luar negeri. Yang pertama, Profesor Dr. Karl dari Jerman. Yang kedua, Profesor Dr. Emil dan Anna dari Amerika Serikat. Yang ketiga, Profesor Dr. R. Schoeman dari Belgium. Yang keempat, Profesor Dr. Rune Alaison dari Stockholm representatif WHO. Yang keempat, pada tahun 1980, Bagian Biomedik FK Unair merintis pendidikan andrologi dengan peserta dari Denpasar, Manado, Palembang, dan Surabaya. Semiloka andrologi diselenggarakan di Jakarta dengan penyelenggaraan FKUI dan didukung oleh BKKBN dan WHO. Yang kelima, pada tahun 1982, Kongres Nasional II PANDI dan Simposium Internasional pertama diselenggarakan di Denpasar dengan dukungan BKKBN, WHO Top Task Force for Male Fertility Regulation, Profesor Dr. MRN Prasad, Chairperson of the World Health Organization Male Task Force, Profesor Dr. C.A. Paulsen dari USA, Profesor Dr. E. Neisleck dari Jerman, dan Profesor Harjono Sujono dari BKKBN Pusat. Diadakan juga postgraduate course andrologi dengan penatar pakar dari luar negeri dibantu oleh WHO. Sejak itu, Kongres Nasional PANDI selalu disertai dengan pelaksanaan simposium internasional dan postgraduate andrologi dengan dukungan WHO dan BKKBN Pusat. Dukungan BKKBN ini khususnya datang karena komitmen dari Dr. Harjono Sujono sebagai Kepala BKKBN Pusat yang selalu hadir pada Kongres dan Pertemuan Ilmiah Tahunan atau PIT. Dengan bertambahnya dokter anggota PANDI yang telah mendapatkan pendidikan andrologi, dirasa perlu untuk pengakuan keahlian ini sebagai profesi klinik. Yang keenam, pada tahun 1994, mulai dari KONAS 4 dan PIT 6, gagasan tersebut bergulir dan pada KONAS ke-6 PANDI pada tanggal 19 sampai 24 September 1994 di Manado diputuskan untuk membentuk peer group dengan tugas menyusun kriteria persyaratan dokter spesialis andrologi, mendapatkan nama-nama dokter yang bergabung dalam PANDI untuk dinyatakan sebagai dokter spesialis andrologi, memberikan sertifikat keahlian dan membentuk perhimpunan dokter spesialis andrologi di Indonesia. Yang ketujuh, pada tahun 1996,
Surat Keputusan Nomor 9/PP Pandi /8/1996 tanggal 25 September 1996 tentang pembentukan dan susunan pengurus Organisasi Perhimpunan Dokter Spesialis Andrologi Indonesia yang disingkat Persandi. Yang ke-8 pada tahun 2002, setelah melalui perjalanan panjang dari MDSP ID ke MKKI ID, dari CHS KDIK dan Direktorat Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas RI, maka pada tanggal 13 September 2002 terbitlah Surat Keputusan Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia atau MKKI nomor 49 MKKI garing 8/2002 tentang pengesahan program studi dokter spesialis andrologi sebagai program pendidikan dokter spesialis. Yang ke-9 pada tahun 2006. Pengesahan Kolegium Andrologi Indonesia hasil Kongres 1 Persandi pada tahun 2005 oleh MKKI dengan Surat Keputusan Nomor 51/Escape/MKKI/3/2006 tanggal 9 Maret 2006 dan pengesahan spesialis andrologi oleh MKKI pada tanggal 1 Maret 2006 menyempurnakan perjuangan panjang perkembangan andrologi sebagai ilmu kedokteran yang baru. The scope of andrology included several things, namely 1. Boys at the age of toddlers and children. Parental attention to boys at the beginning of the development of the reproductive organ is needed. Parents' concern for their child reproductive and sexual organ development disorders will help doctors to diagnose any abnormalities early, and of course will provide more precise therapy and solutions before these organ functions are needed. Ruang lingkup andrologi mencakupi beberapa hal, yakni yang pertama, laki-laki pada usia balita dan anak-anak. Perhatian orang tua terhadap anak laki-laki pada masa awal perkembangan organ reproduksi sangat diperlukan. Kepedulian orang tua terhadap gangguan perkembangan organ reproduksi dan seksual anaknya akan membantu dokter untuk mendiagnosis lebih dini setiap kelainan dan tentu akan memberikan terapi dan solusi lebih tepat pula sebelum fungsi-fungsi organ tersebut diperlukan. Boys in adult scan and young adults. Boys in adult scan or after entering puberty are the age of children who begin to pay attention to themselves and often compare what is on them with their peers, their genitals, pubic hair, mustache, beards, body shape, and what kind of way is it. Men generally and enough to be said to be manly. After young adulthood, boys start looking for ways to find out whether the male tools are included in the normal category or not. If there is something he lacks and is not the same as his peers, form, design, and traits of a male, medical science must be able to explain and provide the right solution. Laki-laki pada usia remaja dan dewasa muda. Laki-laki usia remaja atau setelah masuk usia pubertas merupakan usia anak yang mulai perhatian terhadap diri sendiri dan sering membandingkan apa yang ada pada dirinya dengan teman-teman sebayanya, seperti alat kemaluannya, rambut alat kemaluannya, kumis, jenggot, bentuk tubuh, dan jalannya apakah seperti pada pria umum atau cukup untuk dikatakan jantan. Setelah usia dewasa muda, anak laki-laki mulai mencari jalan untuk mengetahui apakah alat kejantanannya termasuk kategori normal atau tidak. Apakah ada hal yang kurang pada dirinya dan tidak sama dibandingkan temannya dari tanda-tanda atau sifat-sifat kejantanannya. Ilmu pengetahuan kedokteran harus dapat menjelaskan dan memberikan solusi yang tepat. 3. Male during marriage and
reproduction. During the marriage period, one of the partner's hope is to have offspring. In general, it can be said that a married couple will need the expertise of an andrology specialist in their life, both during the production period and outside the production period, because they are in the scope of andrology. Laki-laki pada masa perkawinan dan reproduksi. Selama masa pernikahan, salah satu harapan pasangan adalah mendapatkan keturunan. Secara umum dapat dikatakan bahwa pasangan suami istri akan memerlukan keahlian dokter spesialis andrologi di dalam hidupnya, baik dalam masa bereproduksi maupun di luar masa bereproduksi, karena berada di ruang lingkup andrologi. 4. Boys in old age. After a period of reproduction, life and activities as husband and wife must be maintained as appropriate. Sexual relation must be enjoyed by a partner physically, can be maintained and cared for in order to stay healthy and fresh. Appearance must remain attractive. Food must be maintained. The process of aging is slowed down. Control health routine. Time for family should be more. Sexual activity should not stop as long as one partner still wants it. Laki-laki pada usia tua. Setelah masa bereproduksi, kehidupan dan aktivitas sebagai suami istri harus dipertahankan sebagaimana mestinya. Hubungan seksual harus bisa dinikmati oleh pasangan, fisik harus dapat dijaga dan dirawat supaya tetap sehat dan segar. Penampilan harus tetap berwibawa, makanan harus dijaga, proses menjadi tua diperlambat, kontrol kesehatan secara rutin, waktu untuk keluarga harus lebih banyak, aktivitas seksual tak boleh berhenti selama salah satu pasangan masih menginginkannya. 5. Men's family planning. So far, pregnancy arrangement generally taught the woman or wife with the high awareness of the importance of family planning for families in Indonesia. Man or husband need to participate in this issue. Currently being developed formal family planning with the target is the male party or husband. So family planning in the family can be done alternately between husband and wife. Keluarga berencana pria. Selama ini pengaturan kehamilan umumnya melalui pihak wanita atau istri. Dengan tingginya kesadaran akan pentingnya keluarga berencana bagi keluarga Indonesia, pihak pria atau suami perlu berpartisipasi dalam masalah ini. Sekarang ini sedang dikembangkan KB hormonal dengan target adalah pria atau suami. Dengan demikian, KB dalam keluarga bisa dilakukan secara bergantian antara suami dan istri. Andrology-related problems. 1. Male infertility. Possible causes of male infertility. Problems that trigger male infertility can be caused by a variety of things, including hormonal, physical, and psychological disorders. Here are some of them: impotence, premature ejaculation, and ejaculation incompetence. 2. Erectile dysfunction. Erectile dysfunction or impotence is a condition when the penis is unable to get an erection or maintain an erection despite sexual stimulation. Impotence is a sexual problem that is prone to occur in men aged 14 years and over. Impotence can be caused by various things, for a bad lifestyle, psychological disorders, to side effects of drugs. Impotence can also be affected by several diseases such as hormonal disorders, diabetes, hypertension, and heart disease. 3. Hypogonadotropic hypogonadism. In hypogonadotropic hypogonadism, primary testicular failure occurs, resulting in increased level of the hormones lutein hormone and vesicle stimulation hormone, low or normal gonadal steroid plasma levels. The hypogonadic
Hypogonadotropic state may be acquired cognitally or acquired. 4. Male family planning. For men, the contraceptive choice to prevent conception option available are condom and vasectomy is a surgical procedure to tie the sperm ducts to the male reproductive organ. The goal is to prevent the release of sperm during ejaculation. 5. Aging male syndrome is a medical condition through which men could pass between the ages of 35 and 65 when testosterone levels in their body decline considerably. The characteristic symptoms of aging male syndrome include weakness, depression, fatigue, and change in body hair and skin, decreased sexual desire, decreased lean body mass, accompanied by increased visceral fat, decreased bone mineral density. Masalah terkait andrologi. Yang pertama, infertilisasi pria. Kemungkinan penyebab infertilisasi pria. Masalah yang memicu ketidaksuburan pria dapat disebabkan oleh beragam hal, antara lain gangguan hormonal, fisik, serta psikologis. Yang kedua, disfungsi ereksi atau impotensi adalah kondisi ketika penis tidak mampu ereksi atau mempertahankan ereksi walaupun terdapat rangsangan seksual. Impotensi merupakan masalah seksual yang rentan terjadi pada pria berusia 40 tahun ke atas. Penyebab impotensi. Impotensi dapat disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari gaya hidup yang tidak baik, gangguan psikologis, hingga efek samping obat-obatan. Impotensi juga dapat dipengaruhi oleh beberapa penyakit, seperti gangguan hormon, diabetes, hipertensi, penyakit jantung. Yang ketiga, hipergonadotropik hipogonadisme. Pada hipergonadotropik hipogonadisme, terjadi kegagalan testis primer sehingga mengakibatkan peningkatan kadar hormon LH dan FSH. Kadar plasma steroid gonad rendah ataupun normal. Kondisi hipergonadotropik hipogonadisme mungkin diperoleh secara kongenital maupun didapat. Yang keempat, KB pria. Untuk pria, pilihan kontrasepsi mencegah terjadinya pembuahan yang tersedia adalah kondom dan vasektomi, yaitu prosedur pembedahan untuk mengikat saluran sperma pada organ reproduksi pria. Tujuannya adalah untuk mencegah pelepasan sperma pada saat ejakulasi. Yang kelima, male aging. Aging male syndrome atau male aging adalah suatu kondisi medis yang dapat dialami pria antara usia 35 dan 60 tahun ketika kadar testosteron dalam tubuh mereka menurun drastis. Gejala khas dari aging male syndrome antara lain kelemahan, depresi, kelelahan, dan perubahan pada rambut dan kulit tubuh, penurunan gairah seksual, penurunan massa tubuh tanpa lemak disertai peningkatan lemak visceral, penurunan kepadatan mineral tulang. That's all my presentation and thank you. Sekian dan terima kasih.